कमर जावेद बाजवा वो आज अचानक टीवी पे खबर आई कि सबसे पहले अरशद भट्टी साहब ने दी कि वो ज़ख्मी हो गए हैं और वो सीएमएच में हैं और आईसीयू में हैं। और ये खबर बेसिकली ये वाक़या उन्होंने रिपोर्ट किया है कि कल का है और कल मंगल की सुबह यानी अब से तकरीबन आप चले जाएँ पीछे 36 घंटे से भी ज़्यादा। तो मंगल की सुबह बल्कि टाइम होने वाला है आपको क्या बताएँ 24 घंटे होने वाले हैं। मंगल की सुबह 4:30 बजे वो कहते हैं वॉशरूम में गिरे और उनको सर पे चोटें आईं। 3 इंजरीज़ हैं और कल सारा दिन वो मंगल के रोज़ वो वेंटिलेटर पे रहे और इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और सर पे चोटें लगी हैं और 3 जगह पे लगी हैं। और एक दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा ज़ख्मी है सर जो है, ज़्यादा चोट लगी है, जिसकी वजह से कल वो वेंटिलेटर पे रहे और वो डॉक्टर्स भी को बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं थे। लेकिन फिर परसों तक मंगल के दिन तक होपफुल नहीं थे। अलबत्ता बुध के रोज़ उनकी बॉडी ने हरकत की, रिस्पॉन्ड दिया और उसमें फिर उन्होंने अपने बेटों को पहचाना। तो इस पे इसके बावजूद ये कहा गया कि वो आईसीयू में हैं और यानी कि अभी तक आईसीयू में हैं और उनकी काफ़ी हालत नाज़ुक है, जनाब बाजवा साहब। अब इसमें ज़ाहिर है वो आर्मी चीफ़ रहे हैं, 6 साल रहे हैं और सब कुछ था। उस पे अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ये डिबेट हो रही है कि सबसे पहले अरशद भट्टी साहब की खबर आई। अब उसमें बहुत सारे आ रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं कि इसमें जो ये खबर लीक होना, क्योंकि ये खबर जो है आर्मी चीफ जनाब बाजवा साहब की, साबिक आर्मी चीफ की, तो ये खबर बगैर अप्रूवल के चल नहीं सकती। तो इस खबर को अप्रूवल के साथ यानी कि यूँ समझें कि फील्ड मार्शल की अप्रूवल के बगैर ये खबर चल नहीं सकती और आर्मी चीफ की। लिहाजा ये खबर वहाँ तक गई और फिर अरशद भट्टी साहब ने घर पे बात की और घर बात करके वहाँ से डिटेल्स ली और फिर उसके बाद उन्होंने ये खबर दी। जब जियो पे चली तो उसके बाद फिर जो है ARY पे ये खबर मैंने देखी और वहाँ पे भी ये खबर मौजूद थी। जियो के बाद फिर उसमें भी खबर आ गई। तो ये मामला इसमें अब मामला ये है जी कि अब इसमें सवालात उठ रहे हैं बहुत ज़्यादा और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, ज़ाहिर है टेलीविज़न चैनल्स पे तो किसने क्या गुफ्तगू करनी है, लेकिन सोशल मीडिया पे ओपन डिबेट हो रही है। इसमें ख़ास तौर पे वक़ार ख़ान साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने भी अपने शकूक व शुबहात का इज़हार किया है। उसके बाद अहमद नूरानी साहब ने क्या है और उन्होंने भी इस स्टोरी को बाय करने से इनकार कर दिया है। तो ये इस वक़्त सिचुएशन चल रही है। लेकिन ये खुद एक बड़ी खबर है क्योंकि पिछले दिनों जनाब बाजवा साहब जो हैं वो हॉलैंड और ब्रसेल्स के विज़िट पे थे, यूरोप के विज़िट पे थे और वापस लौटे हैं। क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो बदस्तूर अ, नंबर 1 सिक्योरिटी जो होती है वो सिक्योरिटी है। तो फिर वॉशरूम में गिरना और इतनी शदीद चोट, फिर एक और बात भी चल रही है कि हो सकता है कि वो फिसले ना हों, बल्कि उनको कोई ब्रेन हेमरेज या इस तरह की कोई चीज़ ना हुई हो, जिसकी वजह से वो क्योंकि फिसलने से जो है वो गिरना, ये कोई और मामलात बिलअमूम यही कहा जाता है कि गिरने से ये चीज़ टूट गई, तो गिरने से पहले की हालत देखी जाती है। तो ये डिपेंड करता है। तो अब हम क्योंकि इस पे उनकी फैमिली है, उनके बेटे हैं, तो हम इंतज़ार करेंगे कि आगे डिटेल्स जो हैं वो उन्हीं की तरफ से आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। इमरान खान साहब की रिहाई की खबरें, इमरान खान साहब की रिहाई की खबरें और ये मामला चल रहे हैं और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, क्योंकि
12 تاریخ کے لیے فکس کیا ہوا کیس یحییٰ فریدی صاحب نے اپنی عدالت میں جمعرات کے روز یعنی کہ ابھی 11:15 ہوئے پاکستان میں، تو کل کے دن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ جائے گا۔ اور اس وقت جو پہلے آپ کو بتا دوں، خبر دینے سے پہلے مختلف قسم کی ہو رہی ہیں خبریں چل رہی ہیں۔ پہلی خبر وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو سرکار سے اور نون لیگ سے جڑے ہوئے صحافی ہیں، دانشور ہیں، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ رضوان رضی صاحب ہیں، مریم صاحبہ کے بہت ہی کلوز نون لیگ کے، اور پی ٹی وی میں تھے، ان کو پچھلے دنوں پیپلز پارٹی نے فارغ کروا دیا، اور کیونکہ سندھیوں کے بارے میں انہوں نے کوئی گفتگو کر دی تھی قابل اعتراض۔ تو بہرحال رضوان رضی صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر عمران خان اندر رہے گا کا بیانیہ، کیونکہ وہ غیر پارلیمانی الفاظ یا قابل اعتراض الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو میں نہیں کرتا کسی کے بارے میں بھی۔ تو سوشل میڈیا پر عمران خان اندر رہے گا کا بیانیہ بیان کرنے والے احباب جناب حسن ایوب صاحب اور جناب میاں داؤد صاحب، میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں، اور جناب منیب فاروق صاحبوں کے ساتھ ایک ایسا لمبا ہاتھ ہونے لگا ہے کہ ادارہ اپنی روایت کے عین مطابق دوڑنے لگا ہے، یعنی عمران خان صاحب کو رہائی ملنے والی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے معاملے میں۔ اس کے بعد مبشر زیدی صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کامیاب سرجری کے بعد مریض جو ہے اس کے سائفر نکال دیا گیا ہے سرجری کر کے، یہ مبشر زیدی صاحب کہتے ہیں۔ زومانی انہوں نے ٹویٹ کیا، ایگزیکٹ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، بلکہ میں ادھر پہنچتا ہوں، ابھی میں سارے دیکھ رہا تھا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ یہ اب کوئی اور نہیں کر رہا، یہ سب کے سب جو ہیں جو سرکار سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ سارے لوگ اپنے ٹویٹ کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ٹویٹ آتا ہے اور اس میں سلمان شاہ راشدی ہیں، آپ کو معلوم ہے سلمان شاہ راشدی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور استعفیٰ دے کے نوکری جو ہے وہ چھوڑ دی تھی، اور خاص طور پہ یہ جب 26 نومبر کا معاملہ ہوا اس وقت، تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شاید سیاست نے ایک بار پھر ریاست کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب کی جانب سے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جمع کرانے کے بعد سپریم کورٹ سے عمران خان کے بارے بڑا اور غیر متوقع فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ اب اس میں سیاست نے ریاست کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اب یہ بڑا دلچسپ ہے، تو سیاست کون ہے اور ریاست کون ہے؟ ریاست چونکہ فیلڈ مارشل ہیں، اور سیاست اس وقت جناب شہباز شریف صاحب ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، معاملات بیک ڈور چینل پہ چل رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ سارا ایک ہیجان برپا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی ڈیل کی طرف۔ اب اس پہ جو سب سے زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات تو طے ہے کہ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور انہوں نے وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں دے دی۔ اب وہ آج رات جو رپورٹ ہے اس کا جائزہ لیا جا چکا ہوگا، 100% لے لیا ہوگا ہمارے فوجی بھائیوں نے بھی، اور وہ پہنچ گئے ہوں گے فوراً، بلکہ ان کا نمائندہ ہوتا ہے ادھر چیف جسٹس کے چیمبر میں، وہ پہنچ گئے ہوں گے، اور انہوں نے وہ رپورٹ پڑھ لی ہوگی جو سلمان صفدر صاحب نے سبمٹ کی ہے۔ اب اس کے اکارڈنگلی فیصلہ ہونا ہے آج کل، یعنی کہ بدھ کے روز، جمعرات کے روز، اور اس کا فیصلہ ہونا ہے، کوئی آرڈر پاس ہونا ہے۔ اب اس میں ابھی تک عمران خان صاحب کی فیملی خاموش، پاکستان تحریک انصاف خاموش، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کیا سرائی نہیں کی جا رہی، اور سلمان صفدر صاحب سے بہت کوشش کی گئی کہ کوئی نہ کوئی خبر نکلوا لی جائے، لیکن انہوں نے
किसी किस्म की लब कुशाई नहीं की। उन्होंने कहा कि ये अमानत है और अमानत पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। अब वो इसका जायज़ा लेंगे और वहीं से ये रिपोर्ट आउट होगी। और आज का दिन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा है अहम है, क्योंकि एक तरफ जनरल बाजवा का आईसीयू में दाखिल होना, वेंटिलेटर पे जाना, हालत खतरे से बाहर न बताना और अभी तक उनके बारे में ऑफ़िशियली कुछ नहीं बताया गया। मीडिया के ज़रिए ही खबरें चल रही हैं। तो ये मामला है। दूसरी तरफ इन सरकारी खबरों पे जो हिजानी कैफ़ियत बरपा है, वो है कि आते हैं गैर सरकारी तर्जुमान। तो गैर सरकारी तर्जुमान फैसल वाडा साहब, वो कहते हैं कि जी आज के दिन तक बर्फ़ पिघल नहीं रही और उनकी पार्टी पिघल कर पानी की तरह रास्ता बना रही है। इमरान खान कुछ नहीं दे सकते और दूसरी साइड कुछ नहीं दे सकती, तो बर्फ़ कैसे पिघलेगी? तो मैं ज़रा फैसल वाडा साहब जो हैं, उनकी बात आपको बता दूँ कि इमरान खान के पास ही सब कुछ है और इमरान खान के पास ही सारे मामलात की कुंजी है और पूरी दुनिया उन्हीं की तरफ देख रही है और पूरी दुनिया को गारंटी उन्होंने ली है कि आपने इनके साथ कोई हरकत नहीं करनी। और ये करते हैं। पिछले दिनों जो ज़्यादती की गई, अब मामला जो है वो सारा कुछ सामने आने वाला है। तो सलमान सफदर साहब, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ, वो यही है अब कि सलमान सफदर साहब वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि जनाब ऐसा इस तरह से बातें नहीं चलेंगी। तो सलमान सफदर साहब जो हैं वो क्या सिर्फ़ क्या मुआयना करने गए थे या उससे पहले उनके साथ यकीनन मुलाकात हुई होगी और ये हो नहीं सकता कि सलमान सफदर साहब का इस्तकबाल जो है वो बिल्कुल रेड कारपेट पे था और वरना तो हाई कोर्ट के हुक्म पर भी जो है अडयाला के जो दरवाजे हैं, दरवाजे तो बहुत दूर की बात है, एक एसएचओ एक नाके से आगे नहीं जाने देता, चीफ मिनिस्टर को भी। चीफ मिनिस्टर को भी आगे नहीं जाने दिया जाता, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद। और यही चीफ जस्टिस जाया अफरीदी थे, जिन्होंने कहा था कि बस मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी है आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स की दरखास्त, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब सलमान सफदर साहब जो हैं, वो अडयाला जाते हैं, उनका रेड कारपेट पे इस्तकबाल होता है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है और बगैर किसी रुकावट के उनकी गाड़ी अंदर जाती है। 3 घंटे वो अंदर रहते हैं, 3 घंटे वो मुलाकात करते हैं और ये जो है मामला, ये खुद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मामला इतना सादा नहीं है जितना बताया जा रहा है। अब इमरान खान साहब के साथ क्या गलत हुआ और किस चीज़ का डर है और इमरान खान ने अलबत्ता जो हमारी इत्तला है, उन्होंने कोई लगी-लिपटी नहीं रखी। उन्होंने सारी बातें खोल कर बयान कर दी हैं। और ये कुछ है। जावेद हाशमी साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज़ में, बड़ा कैटेगोरिकली, क्योंकि उनके साथ हाथ भी होता रहता है, उनको निशाना भी बनाया जाता है, टारगेट भी किया जाता है। तो जावेद हाशमी साहब ने तो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो खोल कर बयान कर दी है और उन्होंने कोई लगी-लिपटी रखे बगैर सारी बात कर दी। उन्होंने कहा है कि जो आसम है, ये इमरान खान साहब को भेज रहे हैं, उनको जावेद हाशमी साहब भेज रहे हैं पैगाम, अपने कासिद भेज रहे हैं और कासिद के ज़रिए पैगाम भिजवा रहे हैं, कासिद के ज़रिए पैगाम भिजवा रहे हैं कि जनाब आप जनरल बाजवा का ट्रायल कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप डीजीसी का ट्रायल कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप
میرے ساتھ معاملہ طے کریں کہ مجھے آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہ مجھے گارنٹی چاہیے۔ یہ جاوید ہاشمی صاحب کا باقاعدہ طور پہ جناب ٹویٹ ہے اور انہوں نے اپنی ساری بات بیان کی ہے۔ سنوا دیتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں، وہ اب اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور عمران خان سے اڈیالہ میں وہ ان کو قاصد پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنا ہے سب کے ساتھ کریں، بھاجپا کے ساتھ کریں، ٹی جی سی سی کیا کیا چیزیں ان کا بے شک احساس کریں۔ مجھے عاصم منیر کو آپ میری جان چھوڑیں، مختصر الفاظوں میں تو یہی کہا جائے کہ میری جان چھوڑو، مجھے وہ جو استثنا حاصل تھا اس کو بھی چھوڑو۔ مجھے عمران خان سے وہ کہتا ہے کہ آئین کا وہ امینڈمنٹ وہ کچھ نہیں ہے، آپ جو مجھ سے بات کریں گے مجھے گارنٹی دیں گے اس امینڈمنٹ سے بڑی ہے۔ تو بنیادی بات یہ کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں گارنٹی کہ میں نے استثنا بھی لے لیا، آئین میں ترمیم بھی کروا لی، تاحیات بھی ہو گیا، لیکن وہ چیز پائیدار نہیں ہے۔ تو پائیدار وہ چیز ہوگی کہ آپ کی طرف سے مجھے یہ گارنٹی ملے، آپ کی طرف سے، کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، باقی جتنے لوگوں کو جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں، مجھے کم از کم کچھ نہ کہیں۔